Again, back to the ball. Game na tayo. Punta mo na dun sa labas. Tuloy mo dun. Galicia. Galicia guarding by Olivia. Take to shoot. Pass to George. George wala na. Juani. Olivia. Pass to Kai. Umangat tumuhat. Pass to Kuya. Hindi pa po nilalabas yan. Dalawang paa tayo. Player siya. Dalawang paa. Five. Pass on Rubia. On Rubia. Pass on Abel. Abel came to shoot. Umangat. Wala na. Juani Galicia. Galicia. Galicia guarding by Abel. Galicia take to shoot. Umangat. Foul. Abel. Abel. First personal foul. First team foul. Shoutout nga pala sa lahat ang bumili ng ticket ng ating championship barrel. Happy Pesa po pala Manunggal. On Rubia. Walang pumasok. On Rubia. 10 to shoot. On Rubia set up the play. On Rubia. 5 to shoot. Step back. Umaya. Wala na. Juani. Ni. Kasakayaan para sa pinakabata. Galicia. Galicia. Galicia nagtidribble. Galicia. 10 to shoot. Galicia. Foul. Sino pa? Taas mo kamay mo. 5. 5. Yaragwe. Galicia. Galicia. 10 to shoot holding the ball. Galicia. Pwede na Juani. Ni. Abe. Paso. El Rubia sa 3. Paso. Choice. Choice sa atake. Umangat. Paso niya mga Choice. Okay. Paso niya para mga ball. Malaki-laki ang green. Ano tayo pa? On Rubia. On Rubia. First personal foul. Third team foul. Pasok niya ang para kay Galicia. Pangalawa. Pasok ka rin niya para kay Galicia. De La Serna. Pass to Abel. Abel na atake yung mga pasok niya para kay Abel. Grabe naman yun. 31. 44. Lamang ng 13 ang Verde. Galicia. 3 points para kay Galicia. Huwag Rubia pass to Abel. Abel. Abel yung atake pass to Rubia. Rubia sa 3. 3 points para kay Rubia. Umuula ng 3. Napakagandang pasa nung para kay Abel. Galicia babalo. Wala na kay Abel. Pass to Rubia. Quick pass. Basket count para kay Rubia. Bartolome pass to Galicia. Ipasok pa! Galicia. Pass to Bartolome. Bartolome. De La Serna. De La Serna. Seventh personal foul. Kuya Tawag! Kuya Tawag! Kuya Tawag! Kuya Tawag! Willigo. Willigo yung matake. Pasilang ka na Willigo. Dahil kayo pag-uwag na kayo papasok sa loob ha. Antonio, 10 to shoot. Antonio, umi-step back na. Pasok na kay Antonio. Willigo. Willigo. Paso Rualo. Rualo yung Willigo. Score natin 51-56. Di malalaman lamang ng green.
Hey, wala. Marquez, 2 points para kay Marquez. Tres. Wala na, Juani. Lee. Oh, wala. Antonio, pasok yan para kay Antonio. Isa ulit. Pasok yan para kay Liga. Antonio, 10 to shoot. Antonio, gamit oras. Antonio at siyempre, Gino, yung nilugay ng Ligo. Ligo, umatake, pinasa naman pala kay Royalo. Pasok yan, Royalo. Gago, 50 na yung... Wala, pre. Juani, ni Vista. Vista, Tres. igadala na bola. Umatake, umaga, umigot, piyasa, niligo sa Gino. Juani, Marquez. Paso Antonio. Pinesikan, pasok yan para kay Antonio. Last 32 seconds. 36 yan. Ay! Ayan! Sino tayo ang taas mo na kayo? De La Serna. De La Serna. Yelling. Here. Graduate. Pasok. Pasok kaya ang lalawin ng ligawan at tira. Kala ka pasok ka rin niya. Let's go, team. Go! Antonio bangga. Umistep ba? Pasok kaya ang lalawin ng Antonio. Elingo sa dia mo na ako kay Elingo. Pasok kaya ang Elingo. Last 16 seconds. Last 16 seconds. 10 to shoot. Last 10. Ay, 8 seconds na lang. Foul. Sige po, taas mo kamay mo. Rodrigo. Okay, personal foul. Penalty na po yan. Oras natin na 6 seconds. I repeat na 6 seconds. Wala lang last 3 seconds. Last 4. Per seconds ha, tutunog yung players ha. Tutunog yung players, tutunog. Michael! Wala ka! Last 22 yung base.